হিন্দি গুরু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওটিতে 60টি ছোট ছোট হিন্দি বাক্য নিয়ে আলোচনা করব, যা আপনাদের হিন্দি বলতে খুবই সাহায্য করবে। চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথম বাক্য হলো একদম সত্য কথা। হিন্দি হবে বিলকুল সচ বাত হ্যায়। একদম হিন্দি হবে বিলকুল, সত্য কথা হিন্দি হবে সচ বাত হ্যায়। তারপর একদম মিথ্যে কথা হিন্দি হবে बिल्कुल झूठ बात है। एकदम हिंदी होबे बिल्कुल, मिथ्ये कथा हिंदी होबे झूठ बात है। तारपर एटा काजेर ना हिंदी होबे ये काम का नहीं है। एटा हिंदी होबे ये, काजेर ना हिंदी होबे काम का नहीं है। तारपर एटाके फेले दाओ हिंदी होबे इसे फेंक दो। एटाके हिंदी होबे इसे, फेले दाओ हिंदी होबे फेंक दो। तारपर धक्का दियो ना हिंदी होबे धक्का मत दो। धक्का हिंदी होबे धक्का, दियो ना हिंदी होबे मत दो। और धक्का दिबेन ना हिंदी होबे धक्का मत दीजिए। ठीक है। तारपर ताड़ाताड़ी चले जाओ हिंदी होबे जल्दी चले जाओ। ताड़ाताड़ी हिंदी होबे जल्दी, चले जाओ हिंदी होबे चले जाओ। और चले जान हिंदी होबे चले जाइए। तारपर एखाने एसो ना हिंदी होबे यहाँ मत आना। एखाने हिंदी होबे यहाँ, एसो ना हिंदी होबे मत आना। तारपर से कोथा बोलछे हिंदी होबे वो बात कर रहा है। से हिंदी होय वो, कोथा बोलछे हिंदी होबे बात कर रहा है। और से में होले बोलबेन बात कर रही है। तारपर आमाके कम भेबो ना हिंदी होबे मुझे कम मत समझना। आमाके हिंदी होय मुझे, कम भेबो ना हिंदी होबे कम मत समझना। ठीक है। तारपर ताके भूल बुझो ना हिंदी होबे उसे गलत मत समझो। ताके हिंदी होय उसे, भूल बुझो ना हिंदी होबे गलत मत समझो बा बोलते पारेन गलत मत समझना। तारपर ताके बोझाओ हिंदी होबे उसे समझाओ। ताके हिंदी होबे उसे, बोझाओ हिंदी होबे समझाओ। और ताके बोझान हिंदी होबे उसे समझाइए। ठीक है। तारपर आशा करी से आसबे हिंदी होबे आशा करता हूँ वो आएगा। आशा करी हिंदी होबे आशा करता हूँ, से आसबे हिंदी होबे वो आएगा। तारपर आमी बसे आछि हिंदी होबे मैं बैठा हूँ। आमी हिंदी होबे मैं, बसे आछि हिंदी होबे बैठा हूँ। और कोनो मेये बोलले बोलबेन बैठी हूँ। तारपर आर एक बार चेष्टा करो हिंदी होबे दोबारा कोशिश करो। आर एक बार हिंदी होबे दोबारा बा बोलते पारेन और एक बार। चेष्टा करो हिंदी होबे कोशिश करो। तारपर एटा खूब दरकारी हिंदी होबे ये बहुत ज़रूरी है। एटा हिंदी हो ये, खूब दरकारी हिंदी होबे बहुत ज़रूरी है। तारपर आमार एटा चाই না हिंदी होबे मुझे ये नहीं चाहिए। आमार हिंदी होबे एखाने मुझे, एटा চাই না हिंदी होबे ये नहीं चाहिए। तारपर एटा कोथाय आछे हिंदी होबे ये कहाँ पर है। एटा हिंदी হয় ये, कोथाय आछे हिंदी होबे कहाँ पर है। कोथाय हिंदी হয় कहाँ पर বা বলতে পারেন कहाँ। ঠিক আছে। তারপর এটা কি সঠিক হিন্দি হবে क्या ये सही है। এটা হিন্দি হয় ये, কি হিন্দি হয় क्या। क्या শব্দটি প্রথমে বসবে আর সঠিককে হিন্দিতে বলা হয় সহি। তারপর হ্যাঁ এটা সঠিক হিন্দি হবে हाँ ये सही है। হ্যাঁ হিন্দি হয় हाँ, এটা সঠিক হিন্দি হবে ये सही है। तारपर ना एटा सठिक नय हिंदी होबे नहीं ये सही नहीं है। ना हिंदी होबे नहीं, एटा सठिक नय हिंदी होबे
ये सही नहीं है। তারপর সে দেখতে ভালো হিন্দি হবে वो दिखने में अच्छा है। সে হিন্দি হয় वो, দেখতে ভালো হিন্দি হবে दिखने में अच्छा है। তারপর সে এখনো আসেনি হিন্দি হবে वो अभी तक नहीं आया है। সে হিন্দি হয় वो, এখনো হিন্দি হবে अभी तक, আসেনি হিন্দি হবে नहीं आया है। তারপর আমি অপেক্ষা করছি হিন্দি হবে मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, অপেক্ষা করছি হিন্দি হবে इंतज़ार कर रहा हूँ। তারপর 2 বছর আগেকার কথা হিন্দি হবে 2 साल पहले की बात है। 2 বছর হিন্দি হবে 2 साल, আগেকার কথা হিন্দি হবে पहले की बात है। তারপর তোমাকে কে বললো হিন্দি হবে तुमको किसने कहा। তোমাকে হিন্দি হয় तुमको, কে বললো হিন্দি হবে किसने कहा বা বলতে পারেন किसने बताया। ঠিক আছে। তারপর এটা কোথা থেকে এনেছো হিন্দি হবে ये कहाँ से लाए हो। এটা হিন্দি হয় ये, কোথা থেকে হিন্দি হবে कहाँ से, এনেছো হিন্দি হবে लाए हो। আর কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন ये कहाँ से लाई हो। ঠিক আছে। তারপর এটার দাম কত হিন্দি হবে इसका कीमत कितना है। এটার হিন্দি হবে इसका, দাম কত হিন্দি হবে कीमत कितना है। তারপর তাকে ক্ষমা করে দাও হিন্দি হবে उसे माफ कर दो। তাকে হিন্দি হয় उसे, ক্ষমা করে দাও হিন্দি হবে মাফ কর দো। তারপর তুমি আমাকে ভুলে গেছো হিন্দি হবে तुम मुझे भूल गए हो। তুমি হিন্দি হয় तुम, আমাকে হিন্দি হয় मुझे, ভুলে গেছো হিন্দি হবে ভুল গয়ে হো। তারপর আমাকে বসতে দাও হিন্দি হবে मुझे बैठने दो। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, বসতে দাও হিন্দি হবে बैठने दो। তারপর আমাকে ঘুমোতে দাও হিন্দি হবে मुझे सोने दो। ঘুমোতে দাও হিন্দি হবে सोने दो, আর ঘুমোতে দিন হিন্দি হবে सोने दीजिए। তারপর নিজের উপর ভরসা রাখো হিন্দি হবে अपने ऊपर भरोसा रखो। নিজের উপর হিন্দি হবে अपने ऊपर বা বলতে পারেন खुद के ऊपर। ভরসা রাখো হিন্দি হবে ভরসা রাখো। তারপর এটা থেকে দূরে থাকো হিন্দি হবে इससे दूर रहो। এটা থেকে হিন্দি হবে इससे, দূরে থাকো হিন্দি হবে दूर रहो। তারপর টিভি দেখা বন্ধ করো হিন্দি হবে টিভি देखना बंद करो। টিভি হিন্দি হবে টিভি, দেখা হিন্দি হবে देखना, বন্ধ করো হিন্দি হবে বন্ধ করো। তারপর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো হিন্দি হবে জলদি সো যাও। তাড়াতাড়ি হিন্দি হবে জলদি, ঘুমিয়ে পড়ো হিন্দি হবে সো যাও। তারপর অপেক্ষা করতে থাকো হিন্দি হবে इंतज़ार करते रहो। অপেক্ষা হিন্দি হবে इंतज़ार, করতে থাকো হিন্দি হবে करते रहो। তারপর অপেক্ষা করো না হিন্দি হবে इंतज़ार मत करो। অপেক্ষা হিন্দি হবে इंतज़ार, করো না হিন্দি হবে मत करो। তারপর আমার কাছে বসো হিন্দি হবে मेरे पास बैठो। আমার কাছে হিন্দি হবে मेरे पास, বসো হিন্দি হবে बैठो, আর বসুন হিন্দি হবে बैठिए। তারপর আমার ভালো লাগছে হিন্দি হবে मुझे अच्छा लग रहा है। আমার হিন্দি হবে এখানে मुझे, ভালো লাগছে হিন্দি হবে अच्छा लग रहा है। তারপর তুমি মাঝখানে বসো হিন্দি হবে तुम बीच में बैठो। তুমি হিন্দি হয় तुम, মাঝখানে হিন্দি হবে बीच में, বসো হিন্দি হবে बैठो। তারপর
বেশি কথা বলো না হিন্দি হবে ज़्यादा बात मत करो। বেশি হিন্দি হয় ज़्यादा, কথা বলো না হিন্দি হবে बात मत करो। তারপর দরজা বন্ধ করো হিন্দি হবে দরवाज़ा बंद करो। দরজা হিন্দি হবে দরवाज़ा, বন্ধ করো হিন্দি হবে বন্ধ করো, আর খুলে দাও হিন্দি হবে খোল দো। ঠিক আছে। তারপর তুমি এখন যেতে পারো হিন্দি হবে তুম अभी जा सकते हो। তুমি হিন্দি হয় তুম, এখন হিন্দি হয় अभी, যেতে পারো হিন্দি হবে जा सकते हो। তারপর এখান থেকে যাও হিন্দি হবে यहाँ से जाओ। এখান থেকে হিন্দি হবে यहाँ से, যাও হিন্দি হবে যাও। তারপর এটা ময়লা হয়ে গেছে হিন্দি হবে ये गंदा हो गया है। এটা হিন্দি হবে ये, ময়লা হিন্দি হবে গন্দা, হয়ে গেছে হিন্দি হবে हो गया है। তারপর এগুলো সব কেচে দাও হিন্দি হবে ये सब धो दो। এগুলো সব হিন্দি হবে ये सब, কেচে দাও হিন্দি হবে ধো দো। তারপর লাইটটা অফ করে দাও হিন্দি হবে লাইট অফ কর দো। লাইটটা হিন্দি হবে লাইট, অফ করে দাও হিন্দি হবে অফ কর দো। তারপর অনেক হয়েছে আর না হিন্দি হবে বহুত হুয়া হে और नहीं। অনেক হয়েছে হিন্দি হবে বহুত হুয়া হে, আর না হিন্দি হবে और नहीं। তারপর ওটাকে এখানে রাখো হিন্দি হবে উসে यहाँ रखो। ওটাকে হিন্দি হবে উসে, এখানে রাখো হিন্দি হবে यहाँ रखो। তারপর কাউকে আমার কাছে পাঠাও হিন্দি হবে किसी को मेरे पास भेजो। কাউকে হিন্দি হবে किसी को, আমার কাছে হিন্দি হবে मेरे पास, পাঠাও হিন্দি হবে भेजो। তারপর আমার গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে হিন্দি হবে मेरा गाड़ी खराब हो गया है। আমার গাড়িটা হিন্দি হবে मेरा गाड़ी, খারাপ হয়ে গেছে হিন্দি হবে खराब हो गया है। তারপর এটাকে নিচে নামাও হিন্দি হবে इसको नीचे उतारो। এটাকে হিন্দি হবে इसको, বা বলতে পারেন इसे। নিচে নামাও হিন্দি হবে नीचे उतारो। তারপর এটাকে উপরে তুলে দাও হিন্দি হবে इसे ऊपर चढ़ा दो। এটাকে হিন্দি হবে इसे, উপরে তুলে দাও হিন্দি হবে ऊपर चढ़ा दो, বা বলতে পারেন ऊपर उठा दो। ঠিক আছে। তারপর এটা ভালোভাবে পরিষ্কার করো হিন্দি হবে ये अच्छे से साफ करो। এটা হিন্দি হবে ये, ভালোভাবে হিন্দি হবে अच्छे से, পরিষ্কার করো হিন্দি হবে সাফ করো। তারপর পরিষ্কার হয়ে গেছে হিন্দি হবে সাফ हो गया है। পরিষ্কার হিন্দি হবে সাফ, হয়ে গেছে হিন্দি হবে हो गया है। তারপর আমি 5 दिन পর যাব হিন্দি হবে मैं 5 दिन बाद जाऊंगा। 5 दिन পর হিন্দি হবে 5 दिन बाद, যাবো হিন্দি হবে जाऊंगा, আর কোনো মেয়ে বললে হবে जाऊंगी। তারপর আমার আসতে দেরি হয়ে যাবে হিন্দি হবে मुझे आने में देर हो जाएगा। আমার হিন্দি হবে এখানে मुझे, আসতে হিন্দি হবে आने में, দেরি হয়ে যাবে হিন্দি হবে देर हो जाएगा, আর কোনো মেয়ে বললে হবে देर हो जाएगी। তারপর তুমি খাবার খেয়ে নেবে হিন্দি হবে तुम खाना खा लेना। তুমি হিন্দি হবে तुम, খাবার হিন্দি হবে খানা, খেয়ে নেবে হিন্দি হবে খা লেনা। তারপর আমি 1 সপ্তাহ পরে যাব হিন্দি হবে मैं 1 हफ्ता बाद जाऊंगा। 1 সপ্তাহ পরে হিন্দি হবে 1 हफ्ता बाद, যাবো হিন্দি হবে जाऊंगा, আর কোনো মেয়ে বললে হবে जाऊंगी। তারপর এখান থেকে কোথাও যাবে না হিন্দি হবে यहाँ से कहीं मत जाना।
এখান থেকে হিন্দি হবে यहाँ से, কোথাও হিন্দি হবে कहीं, যাবে না হিন্দি হবে मत जाना। ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দেবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।